प्रतिदिन बाइबल अध्ययन रे आपनको स्वागत करुछि। आमे प्रथम वीडियो रे ईश्वर को सृष्टिकर्ता जीवन रो आरंभ आ समस्त विश्वर आरंभ भावे आमे देखिथिलु। आज आमे आदि पुस्तक 3 अध्याय रु 11 अध्याय को अध्ययन करिबा। 3 अध्याय ठारू 11 अध्याय पर्यंत मनुष्यर पतन एवं पापर वृद्धि विषय रे आमे देखिबा को पारिबु। परमेश्वर एक उत्तम सृष्टि को रचना करिथिले, किंतु मनुष्य रो अनाज्ञाबहता बा मनुष्यर ईश्वर को सहित रहिबार अनिच्छा समस्त उत्तम सृष्टि को प्रभावित कला। आदि पुस्तक 3 अध्याय रे आमे मनुष्यर पतन को देखु। मनुष्य शैतान रो कथारे पड़ी ईश्वर को विरुद्ध रे पाप कला। ताहा केवल अनाज्ञा बह नथिला, किंतु ता ईश्वर को विरुद्ध रे ठिया हेबा बा ईश्वर को प्रतिवाद करिवार विषय थिला। ईश्वर निजे आज्ञा दे कहिथिले जे तुंबे सत असत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही, किंतु से भोजन करी ईश्वर को विरुद्ध रे ठिया हैला। शैतान सदा सर्वदा ईश्वर को विरुद्ध रे कार्य करे। एठारे सर्प को शैतान रूप रे दर्शा जाई अछि। सर्प शैतान नुहे, ताहा मध्य गोटे सुष्ट प्राणी अटे, किंतु से सर्वापेक्षा खल थिला। तेणु करी शैतान ता जीवन मध्यरु कार्य कले। जो माने खल प्रकृतिर लोक सेमानक मध्यरे शैतान कार्य करते। शैतान सेमानक द्वारा प्रथम रे कार्य करे। एठार शैतान नारी को भुलाइबारे सक्षम हैला। आउ नारी तांको कथारे राजी हे ईश्वर को विरुद्ध रे ठिया हेले, आउ ईश्वर को आज्ञा को अमान्य कले। तेणु कर ईश्वर ताहांको तांको उपस्थित रु बाहर कर देले। किंतु परमेश्वर दयालु परमेश्वर, से अनुग्रहकारी पाप क्षमाकारी परमेश्वर, से को दंड घोषणा करू करू सेमान को आशीर्वाद मध्य घोषणा कले। मनुष्यर पाप सकाशु, मनुष्यर अनाज्ञा बह सकाशु प्रथम रे भूमि शापग्रस्त हैला। पुणी शैतान को पराजित करिबार भविष्यवाणी कहागला। से सर्प को कहिले, आम्बे तुम वंश एवं नारीर वंश मध्य भैरभाव जन्माइबा। से तुम्बर मस्तक को आघात करिवे, आउ तुम्बे ताहार गईटी को आघात करिवे। गोटे दिन आसीबो, नारीर पुत्र मानक मध्यरु जणे शैतान रो मस्तक को आघात करिवो। ता एक भविष्यवाणी थिला।
ତେଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରୋଟୋ ଗସ୍ପେଲ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହୋଇଅଛି। 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାପ, ପୁଣି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି। କଇନ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, କାରଣ କଇନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା ଥିଲା। ସେ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ପାପର ବୃଦ୍ଧି 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆହୁରି କି ପ୍ରକାର ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆଉ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ କମିଯିବାର ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ନୋହ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ କି ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ପାପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପାପର ବୃଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇବା। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲେ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପାପର ନଗର ଠାରୁ ବା ପାପ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନୂଆ ଜାତି ଆଉ ନୂଆ ଦେଶ ବନାଇବାର ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।